onako prozračan, širok, veliki. Taj prvi utisak sa prostorom koji je bio lijep, osjetila sam neku prijatnu energiju, lijep miris u vazduhu. Jedan od najljepših zalazaka sunca koje sam ja uspjela da vidim ovdje. Prvi susret je bilo raspakivanje kutije. Lijepo i prostorno i zbog terase mnogo nekako opuštenije, laganije. I dalje interijer i prostor generalno smatram nekako toplim i osjećam se ovdje, koliko god glupo zvučalo, kao kod kuće. Studio 315 je prirodni produžetak filozofije koja stoji iza Nera Ateljea. To je odraz ideje da u urbanoj sredini, negdje i u središtu urbane sredine, incidentno postoji ovakav prostor koji zovemo našim i koji kao takav nije isključivo i samo radni prostor. Kreirali smo 3 osnovna principa od kojih nismo htjeli da odstupimo, a to je da prostor u kome ćemo da radimo treba da bude topao i da se ljudi u njemu osjećaju apsolutno prirodno i kao kod kuće. Prostor ne treba da dijeli, već da spaja ljude, jer u takvom prostoru ljudi će da budu kreativniji i dostupni jednim drugim. I treći princip je bio da kreiramo mali zeleni park na vrhu zgrade, koji bi zapravo bio park iznad svih parkova. Kada je riječ o arhitektonskom projektovanju, senzibilitet koji nama najviše odgovara je upravo onaj koji poštuje prirodu kao ultimativnog kreatora, ultimativnog arhitektu. Na što smo najviše ponosni, ova terasa koja nas okružuje, koja je 2,5 puta veća od prostora u kome zapravo sjedimo u toku dana. Ideja nam je bila da iskoristimo što više biljaka. Pošto imamo 2-3 masline terase koje su veće, a ne mogu da stanu u lift, morali sam stepenicama da ih iznosim, a na poslanje sam u spratu, tako da je to bio neki, da kažem, teži posao. Prvobitno smo posadili možda 5-6 biljaka, pa posle mjesec dana, malo nam je, pa smo opet išli kupovali i tako do prije nedelju dana. A evo već 3 godine smo u ovome prostoru i smo i prije nedelju dana opet sadili nešto. I vjerojatno ćemo opet za nekih mjesec, dva, će nam opet biti malo. Iako ima posla, nije to toliko, a ambijent koji se dobija je dosta lijep. I druga stvar na koju sam baš ponosan, to je da imamo neke životinje po terasi, jer to nekako daje dodatni sloj u tome zašto je to sve lijepo, jer nije samo to biljka koja je estetski lijepa, nego je na neki način funkcionalna, ne samo li za nas, nego za ovog uštera kog imamo, za vrapca koji imamo tu i nekako to dosta daje malo neki ljepši ambijent. Može se reći da je Studio 315 negdje fizička manifestacija nekog našeg kolektivnog karaktera, odnosno kolektivnog mentaliteta. U skladu sa tim, Studio 315 ovakav kakav jeste, nije mogao da postoji nigdje drugo i nikako drugačije. Jer naša autentičnost se negdje odražava kroz ovaj prostor i izrazito nam je drago što je na kraju ispalo sve ovako kako jeste, što smo uspjeli da napravimo prostor koji nama u potpunosti odgovara, jer u ovom prostoru ne samo da volimo da radimo, nego volimo i da boravimo na kraju dana. Što se tiče trenutnog prostora, sa studijom koleginica Nina ga je radila zajedno sa Nikolom i to se još dešavalo dok smo bili u starom birovu. Ja sam ga znala napamet već kroz skice, kroz osnove, kroz razredu, razgovore, tako da meni to se već bilo poznato. Ja sam znala svaki ugao, svaku liniju, svaku boju, sve to meni tu već bilo jasno, bila sam svoj na svome, ali opet mi je bilo zanimljivo da ga iskusim i kao korisnik i da gledam kako ga drugi koriste. Tako da kad smo došli, to je uglavnom bilo to, trči na svoje mjesto, zauzmi i već smo nekako bili upoznati za prostor, ali ono isto je bilo i da ga doživimo
u tom trenutku, da nekako pijemo sve kako je ispalo, naročito materijali kako je sve leglo tu u tom prostoru, ali prostor je dosta živ. Baš apsurdno. Arhitekte rade u nekim uzdanim prostorima i vjerovatno se ljudi snalaze u početku karijere, što je potpuno normalno, i onda je valjda i želja svakog od nas da dobije 2 velika monitora fine, da mjesto široko oko sebe, da možete da se okrećete, da ste dovoljno udaljeni, a dovoljno i blizu kolega. Ako se čovjek navikne na ovaj prostor, dosta je teško da sebe zamisli kako provodi radno vrijeme na nekom drugom prostoru, da ne kaže možda manje kvalitetno. Dobijamo prirodne svjetlosti i možemo da radimo skoro konstantno pod dnevnom svjetlošću prirodnom, ne palimo reflektore jako često. Open space i baš osvjetljen prostor su pakao za jednog montažera. Ali šalu na stranu, iako taj prostor nije projektovan da ima nekog montažera u svom kolektivu, ja imam svoj kutak koji mogu nesmetano da radim. Kad dođeš ujutro na posao, nema taj osjećaj, opet me u kancelariji, jedno čekam 4 sata da se završi. Ime Studio 315 nije došlo na samom početku, to jest nije prethodilo ovom prostoru, već je došlo nakon kreiranja cijelog prostora, kada smo završili projekat i kada se sve unutra opremilo, kada smo zasadili svo zeleno na terasi. Jednog dana smo stajali na ćošku terase i posmatrali planine koje okružuju Podgoricu i zapravo smo shvatili da vidimo manje više cjelokupni krug oko naše terase. Onda smo bili radoznali da vidimo koliko je to zapravo pogleda u stepenima i otvorili smo Google mapu i izmjerili smo da je to 315 stepeni pogleda koji se pruža sa naše terase. Tako da iz tog razloga smo i ovaj prostor nazvali Studio 315. Mislim da je u suštini nama ovdje svaki dan anegdota sama po sebi. Jedan dan smo se trkali električnim trotinetima po terasi, ako to na konto kolika je. Tako da eto. Kad god se nešto interesantno desi, ja iz nekog razloga nisam tu, tek kasnije čujem, ne znam, ja važim za vjerovatno najspontaniju osobu ovdje i kao sigurno svako malo nešto padne, više nije pitanje kao šta se desilo, kome ispalo, vjerovatno i Kristini, tako da. Eto, imamo tu tuš kabinu u kupatilu koja je tehnički funkcionalna, niko se nikad tu nije istuširao, niti će se ikad u njoj istuširati. Ona za vrijeme praznika postaje bunker za poklone, kad radimo Secret Santa, što je jedna od mojih omiljenih aktivnosti, i nekako to prečino postalo pravilo da tamo ostavljamo poklone, to se razumije i znamo da su tamo, tako da je to našla neku funkciju koju nikad nije sanjao da će imati. Imam jednu situaciju, mada gledat ću da nekako skratim, da pokušam to kratko da ispričam. One eternity later. Ja obožavam kafu i kad sam došla vidjela sam ovaj odlični aparat i mogućnost da napravim i pijenu i to, međutim jednostavno s aparatima sam malo na vi i onda je moj kolega Jovan često meni pravio kafu i tog dana sam ja odlučila da ja napravim kafu, a dan kasnije bilo neko snimanje, opet bilo neko fotografisanje studije i studij je bio uglancan, čist, da. Ja sam prišla aparat je počeo da pršti, ova voda, para i to se sve raspršilo, da sam ja napravila nešto pokušavala da čistim i to, oni su me smirivali da to nije ništa, da će se nešto to editovati i to je bio taj fail. Dugo poslije toga nisam uopšte prilazila aparat, poslije sam naučila, postala sam master moje kafe, tako da ok, sam sa aparatom sad, tako da tu sesiju smo završili uspješno, čini mi se, ali dobro. Terasa Studija 315 je namijenjena mirnoj kontemplaciji prije svega, ali u isto vrijeme je namijenjena i okupljanjima koja mogu da posluže povezivanju ljudi i izvan ove firme i nekoj vrsti edukacije. Zatim da posluže tome da neki naši saradnici spoljni dođu ovdje, predstave svoje proizvode, svoje različite branše na kraju dana.
Znači, nije samo zajedništvo nas koji sjedimo u studiju 315, nego zajedništvo svih nas koji smo i unutra i izvan studija 315 koji se nalazimo negdje u ovom uskom krugu arhitektonskog projektovanja interijera i tako dalje. Nakon što je ovaj prostor osmišljen, arhitektonski, interijerski, nakon što je stavljen u namjenu, ono što nam je bilo posebno drago da vidimo jeste da je on sam po sebi dobio svoj život. Odvojeno od NRA Atelijera kao organizacije, odvojeno od nas samih, on živi, postoji i poznat je upravo po toj svojoj autentičnosti što je negdje na samom početku i bio cilj. To super. Hvala. Ja sam malo neprijatno bilo, sorry. Ljubav.